mission. So 2 Sundays ago, we talked about grow in faith. That is the word letter G. Now, narin na po tas letter R. Ang letter R na to, ang atong mission is to rest in God's love. Okay? So, muna atong topic this morning. Okay, balik sa. God's love. Kita na to? So, kana God's love, but this morning, let's talk about wala man. Again. Yan. Rest in God's love. Mo ni second letter sa atong mission. No? Ang next ana is, ang letter A is abide in Christ. Yeah, ang letter C is connect with compassion. And letter E, empower others. So naata din ni sa letter R, rest in God's love. Now, our foundational text this morning is Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. So it says here, siguro may I request everybody to stand in honor of our foundational text this morning. And let us read together. Mas maayo kung atong isulti ang word. We will speak the word because there is power when you speak the word of God. Okay lang, og di pa nato masabtan. But what is important is to speak the word. Why? Because there is power when you speak the word of God. Okay? So, let's read together in 3, 2, 1. But God, who is rich in mercy, because of His great love for us, made us alive with Christ, even though we were dead in trespasses, you are saved by grace. Let us pray. Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. We acknowledge, Father, that apart from you, we can do nothing. We, the Grace Gospel Church, Lord, are totally dependent on you. And Lord, we allow your Holy Spirit to speak to each one of us and open the eyes of our heart so that we be able to understand the word nga among madungog karon. Teach us, Father, to be careful of what we hear and how we hear the word. Salamat kay Ginoo, but to your word, gitagaan mo nimog opportunity nga mailhan ka na mo more pa, because according to your word, grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and your Son, Jesus Christ, our Lord. And Father, we bring back to you the glory and honor in the mighty name of Jesus, and all said, Amen. Pwede na tayo maglingkod. Salamat kaayo sa ning kabuntagon, nagpasalamat ta sa Ginoo nga nindot kayong panahon. But again, this is our opportunity, church, to be reminded nga ang Ginoo dili gid sa mautro, no? In fact, He's very consistent. We try to be consistent, right? Gusto tang maging gusto tang mo-serve sa Ginoo in our gikan gyud sa imong kusog. Pero ang atong kusog is not enough. And from time to time, musipyat kita. Right? Bisan pa kung saan itong paningkamot, kay balo ang Ginoo, unsa ka kasinsiro. Pero ang gusto sa Ginoo, nga atong sabton, kung unsa sa kasinsiro, diha sa imo. Despite of our imperfection. So that is very important. This is our very foundation for our mission. Nganong kayo ta, pwede mo tamingon nga, anong kinahanglan pa maghisgot ang mission nga, pwede rin maguta magsimba-simba? Yes, walay problema magsimba-simba rata. Pero, ang klaro manggod sa ato, the leadership of this church, na ay klaro nga vision, nga asa ta padulong, tungod kay, giabli ni sa Ginoo sa ato nga opportunity. Kay dili tanang church, nga naghimo,
og strategic planning, siguro ang uban lack of resources. Pero have you noticed, si Grace Gospel Church, ni Flora ta sa gibuhat sa Ginoo o gi-reveal sa ato nga kinahanglang magplano mo ani kay nganuman kay dako ang akong plano ninyo. So, we are so blessed that we are part of God's plan. That's why we need to understand the mission of this church so that usara ang atong direction kita tanan. Walay mo lihis. Og naay mo lihis, okay ra. Kaya makasabuta. Ang normal gunis tao, mulikoy. No? Pero sige lang, kung mulikoy, na may Ginoo. Na ay Ginoo nga, murag hingkuan na ka, hingsimang na ka, ana ang atong Ginoo. Makita na to sa atong gibasa karon. Apostle Paul wrote this letter to the believers of Ephesus. Mao na sila mga Ephesians. Ingon si Paul in his letter, but God, ang Ginoo kuno, who is rich in mercy because of His great love for us. Church, I want you to take this word nga it is not you nga maoy nagpaduol, naaman tay intention nga magpaduol sa Ginoo, pero ang Ginoo mismo naghimo pamaagi nga tungod sa kadako sa iyang kaluoy. Paghisgot sa tagkaluoy. Kana pa lang verse 4 is a very rich kaayo nga word. Ingon si Paul, but God, who is rich in mercy, diha lang tas rich in mercy. Mutuo ta ana, nga ngatong Ginoo, puno sa kaluoy. Pero usahay, because sa atong situation, makaingon ta, Lord, maluloy ang magyud ka, Lord, mura gikulata na ko, Lord. Gikulata na ko sa mga challenges. Gikulata na ka sa mga naay dili maayong relationship. Gikulata ta sa mga panghitabo nga, mga unexpected nga mga panghitabo. And sometimes we ask God, Lord, love ba gyud mi nimo? Gikaluyan ba gyud mi? Nganong na maligay ani na hitabo sa akong pamilya? Di ba na yung mga ingana? Ay, Jesus. Bayad ako. Joke. But God, who is rich in mercy, tanawa, because of His great love for us. Meaning, it's not about your love, but it is about the love of God for you. That is why God made us. Siya ang naghimo nato nga buhi kadiha ni Kristo. Bisan pa nga patay ta diha sa sala. Are you with me? Or buhi ka sa sala? Of course, that means, we were dead in trespasses, meaning we were dead in sin. Kang kinsa na nga sin, nga nganong namatay ta? Imo ba ng sin? Let's go back sa atong previous na to nga mga study for the book of Romans chapter 6. Because of one man's sin, Romans chapter 5 ay, Romans chapter 5 verse 17, for one man's trespass, kinsa ng one man? Sa atong naibalaan, Adam. Because of Adam's sin, death reigned. Pero when you complete the word of Romans 5:17, it says there, for by one man's trespass, many a death reigned. Ang kamatayon naghari. But by one man's obedience. I think that is Romans 5:19 di ay. But by one man's obedience, many will be made righteous. So, nahimo ka nga righteous because of one man's obedience. It's not your obedience nga nahimo kang righteous. Ingana ang gugma sa Ginoo. That's why in Ephesians chapter 2 verse 5, God made us alive when Christ, even though, tanawa ha, bisan patuod, kung patay ka diha sa sala, ang dead and trespasses, which means you are dead spiritually. We are dead spiritually. And then, ingon din sa, you are saved
by grace. Meaning, na-save ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang kaluoy, pinaagi sa iyang favor. Wala ka ma-save because of your works. Maumitaw, nga when we talk about salvation, a lot of Christians today are not secured by their salvation. Why? Tungod manggod sa atong mindset, nga works mentality mindset. Meaning, kung feeling nato nga dili ta makabuhat og maayo, dili layo na ka sa Ginoo. Our God is very consistent. Kita ray inconsistent. Unsay atong inconsistency? Atong work. We cannot assure nga ang atong work sa dihang midawat ka ni Kristo, automatic na ka, nabuutan ka dayon. No. This is called sanctification. Because sanctification is the work of the Holy Spirit. It is not you. You are sanctified by the blood of Jesus. Dili ka automatic mabuutan. That's why, from glory to glory, you become like Him. Dili automatic na you become like Jesus. In fact, dili man gyud ta mahimo nga pareho ni Jesus. But because we are made in the image of God, from glory to glory, you become like Him. Like Him lang. No? Ayaw lang gyud pug pagpakamatay. Kay we are not Savior in this world. There's only one Savior. It's only Jesus. Manang kung naa kay concern sa imong family, nga sila ba maluwas, trabaho na sa Ginoo, dili na trabaho nimo. Na mao lagi ni nakakuan sa grasya kay dili na ta mag-evangelize ani. Pag-evangelize mo kutob sa inyong mahimo. But please be remember, you and me is dili kita ang Savior. It is God who saved the humanity. Pero we are sincerely nga gusto ta nga atong pamilya maluwas, right? Kinsa may dili ganahan dinhi ang pamilya maluwas nato. Bisa pag-unsa na nimo ka kontra ang tao, bisa kontra naadto kay tinguha nga makaadto pod sila nga maduol sa Ginoo, right? So mana, it is God who made us alive with Christ. It is God the Father, no? Kanang gingon din ni kanang verse 4, ang gipasabot ana ni Paul, but God, it is God the Father. The God the Father who is rich in mercy because of His great love for us, mo nang made us alive. Kanus aman ta nahimubuhi diha ni Kristo. Sa dihang mituo ka nga si Kristo nagpakamatay nimo og ang iyang dugo nga giula para sa kapasaylohan sa imong sala. Unya, sige to balik-balik anang sala oy Hesus Kristo balik-balik. Angay na tong balik-balikon kay ganuman because from time to time musimang gyud ta. Bisag klaro na sa ato ang kamatayon ni Kristo, ang iyang paglubong ug pagkabanhaw nga maoy official receipt sa iyang istorya nga tinuod sa because He is God, 100% God and 100% man, nga maong ang iyang pagsuffer as man. Dili to lalim ang iyang pagpakamatay, na feel niya ang kasakit. Na feel niya ang mga samad. Sa dihang gibunal-bunalan siya. Actually, Jesus Himself is willingly to die for you. Wala siyang maobligar tungod sa imong sala. Wala siyang obligasyon. In fact, it is His own intention na He is willing to die for you and me. So church, okay na ba ta diha? Manang the importance of how you hear the Word of God and what you hear. So, Jesus said, in Mark chapter 4, Jesus said to them, kining them, those are His disciples, nga sa after Jesus shared the parable of the sower. Are you familiar? Katong 4 kinds of soil, along the path, the rocky ground, the thorny ground, and the good soil. So after ato, when Jesus spoke this parable, nangutana ang iyang disciples sa Lord, unsa dibot pasabot nimo adtong 4 kinds of soil? So sa dihang gi-explain ni Jesus, dili tanan ang nakadungog pag-explain niya kadto ra mga disciples.
And then, yun sa, then he said to them, to the disciples, pay attention to what you hear. By your own standard of measurement, that is to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom. This is an amplified version. Ang original gid ani ingon niyo, by your own standard of measurement, it will be measured to you. Ang nakanindot aning amplified version kay gi-amplified niya. Ayan ni nato masabtan. Why is it important nga ato ning gi-amplified? Can you naba mo Bible app nga Bisaya? Kaya itong tanawon din ni kung giunsa pagstorya sa Bisaya. Pwede mo maka-open. Tanawa ganing Mark chapter 4:24 kung unsa sa og imong sabton. No man ang importante og unsa imong madungog. Maliging ni Jesus. Palihog ko Mark chapter 4 verse 24. Ana diri. Wala. Sige. Pwede na mabasa? Okay. Sige, basa. Sige, Jesus mingon. Paghukom kanimo. Again, ako basa ha. Sige. Tanaw na to ha. Bible study. Mark 24. Manang importante nga atong basahon sa amplified version kay kung mubasa ta sa Bisaya, kuyaw kayo. Tama? Og siya mingon kanila, kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagapamatian. Ang takos nga inyong ikatag, mausab ang takos nga diin maasar ba itong ibasa niya? Kini. Sa Bible nga, kuhan. Yun sa, matngunin ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, mausab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug mas labaw pa. Di ba mas kuyaw? Kay, this is talking about judgment. Sa Bisaya ha, ingon si Jesus, ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban, the measurement ko no sa imo, pero tanaw nato ang English kung giunsa. Kay kung ato siyang basahon sa Bisaya, makulbaan ka. Kay nganuman, gingon man din kung giunsa kuno ang sukdanan kuno sa paggamit nimo paghukom sa uban, mausab pa kuno ang pagsukod paghukom diha kanimo maglabaw pa. Meaning, kung mahukom ka niya gilad, hukman po ka, depende giunsa nimo paghukom ug gilad, mas labaw pa. But dili na mo gipasabot ni Jesus. I just want to clarify, that's why ato nang gibutang dinhi amplified version. Kay pagkastorya ani gingon nino, then Jesus said to them, thank you. Okay. Naklaro na nato. Nganong ako nang gi-emphasize? Because I want to encourage you to read the Bible. No? Dili lang tama bitaw ingon si Jesus nga, pay attention to what you hear. Matngunin ninyo kung unsa inyong madungog. Kay basin bayaon niya ako nagbutuot ko dinhi. Unya, ang pag-sulti ra ba nani ani nga word, matud pang Pastor PJ, careful ka sa imong ibuhi diha, kay mao kung sa imong gibuhi da, mao ra ba imong tuan. Which is thank you ana nga pag-remind. Kay I have to be careful pud kung unsa akong isulti sa inyo. Kay kung musulti ko sa inyo sa kadto nga binisaya, nga gingon nga kung giunsa ka paghukom sa uban, mao po kuno imong paghukom sa imo mas labaw pa, meaning mas grabe pa kuno kag ikaw muhukom, which is di na mao. Tanawa ha. I want you to focus on this. Jesus said, pay attention to what you hear. By your own standard of measurement, gidefine siya. That is to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom. Mauna ang pag-measure di ay kuno based on your own standard. Meaning, kung ang pulong kuno nga imong nadungog, kung nagbantay ka sa pulong nga imong nadungog, depende na sa standard sa imong measurement. Kung giunsa nimo pag-take ang word. Dili tong pag-judge sa uban. Are you with me? Mao that is to the extent that you study spiritual truth and apply godly wisdom. Every word nga imong madungog, kinahanglan ta nga i-study na to ang spiritual truth, ang tinuod nga espirituhanon. Dili tong our based on my opinion,
Dili pwede. Mo bitaw during our Bible study, I was enjoy our Bible study at Tibiol last Wednesday. Kay every questions nga madawat nato, we should answer based on the word. Dili kay according sa akong opinion. Di na pwede. Are you with me? So manang when we read the word of God, let us study. Mo no? By your own standard, kuaga ni nang close parenthesis. Original anang pagistorya, by your own standard of measurement, it will be measured to you. Okay? So manang define sa dan, by your own standard of measurement, mana, to the extent that you study spiritual truths and apply godly wisdom. Ang it will be measured to you, pod, ang pasabot ana, and you will be given even greater ability to respond. Asa may mas good news? Kining Amplified Version o ang Bisaya? Kini. Manang, let us be careful when we read the Bible. Right? Kay kung kita-kita lang mabasa adto, can you imagine? Ang gisulti dito sa Bisaya nga version, kung giunsa kuno nimo paghukom sa uban, maupog kuno ang paghukom diha sa imo, mas grabe pa. Mas greater. The Bisaya or the Cebuano book, no, what if umangutana ta? What if ugsakto tong Bisaya? Di ba? Wa mo makapangutana na. Ako nang utana ko na, when I study the word, pag study ng Bisaya, what if sakto ning Bisaya? And salamat sa Ginoo, through the Holy Spirit, God tells me the original word nga akong gisulat was not written in Bisaya. It was written in Greek. So Greek word, ang the New Testament was written in Greek. Ang Old Testament is Hebrew. So sa Greek, with the theologian scholars, sila ang nag-amplified ani. Dili ako. Okay? Manang importante GGC, ang atong word, nga atong madungog. Right? Manibot pasabot ni Jesus, pay attention to what you hear. Because the standard measurement, it will be measured to you. And you will be given, and more will be given to you. Sa Bisaya, ang madawat nimo, ang judgment, mga mas gabi. Pero ang gibot pasabot din ang greater ability to respond. To respond the word, how you take it. Mao ni ibot pasabot. Okay, are you with me? Are you learning so far? So, mao nang kanus ani gisulti ni Jesus. Jesus said this, before ani, 24 man to ganina. Ato sang basahon ang 21 ug 22. Ingon si Jesus, He also said to them, is a lamp brought in to be put under a basket or under a bed? Isn't it to be put on a lampstand? Ingon si Jesus, right? So, familiar tani, right? Sige ta kadungog ani. Ang ato sige madungan ani, wala kunoy lampara nga gidagkutan og ibutang gitabunan sa basket or ibutang dito sa ilawom sa imong bed. Hinoon, imo nang ibutang sa lampstand. Now, this word is the continuation about the parable of the sower. Ang buot pasabot ani ni Jesus, God wants us to use His light in us. Ako nagiklaro. Kay, sometimes ba, gusto tang maging kahayag, right? Be, kinsa may dili gusto, obvious man siguro lang ang pangutana, gusto tang kahayag. Lisod sa gusto tag kangit-ngit. Kinsa may ganang kangit-ngit. Wa man siguro ganang kangit-ngit, right? So in this word, applying on this word, Jesus wants us to use the light nga iyang gihatag. However, ang problema ani, we try to understand this word nga kita ang light. No, dili kita ang light. Jesus is the light. Siya ang nagpasiga sa lampara, mo nang ang iyang standard or ang iyang principle, no one puts the lamp under the basket or under the bed, hinoon, it will be put to a lampstand. Aron muhayag. Ingon na sa dayon, next, for there is nothing hidden that will not be revealed, and nothing concealed that will not be brought to light.
Unsa may to understanding ani sa una? Unsa to understanding ani? For nothing is hidden that will not be revealed, and nothing concealed that will not be brought to light. Unsa man be? Sala. Ingon dayon, walay asong makumkum. Di ba? Church, dili ni about sa sala. Because it's very irony kung ato ni sang sabton nga sala nga nagpakamatay mga ni Jesus para mawala atong sala. Unya kita na hinon, the way ta mag-isip ani atong sala, nalagi-lagi ta magpakasala kay na tanan nimong sala ma-expose gyud. Of course, bisan pag usaan nimo gilom-hilom ang Ginoo kay balo sa imong sala. Bisan pag di ka musaba. Ang Ginoo, this is not about sin. Church, kay balo ka unsa ni gipasabot? It is the mystery of the kingdom of God, which is the word. Kay sumpay ni sa katong seed. Seed nga didto nahagbong sa kilid, seed nga didto sa rocky, seed didto sa thorny ground, o ang seed didto sa good ground. Dili ta automatic mag-good ground. We are on the process. Even kining nagtindog dinhi, bisa pagmingon mo nga ako'y nagsulti aning award, dili ko automatic nga nahimong good ground. Kitang tanan, we're on the process nga mahimong good ground. That's why Jesus wants us to be fruitful. Because kining nga statement, ang lamp, ang gusto sa Ginoo, di ay mas klaro ani. Tara, atong mas klaro ani ha. Sa Mark chapter 4 man ni. In the other account of Luke, atong klarohon. Same parables, same panghitabo, pero lahi ang writer. So atong tanawon din ni in the book of Luke. In the book of Luke chapter 8:16. Ingon mas klaro-klaro ni. Ingon si Jesus. No one after lighting a lamp covers it with a basket or put it under the bed, but put it on a lampstand so that those who come in may see the light. Oh. Church, take note of the word. No one, wala kuno, nga magpasiga sa lampara, nga ibutang sa basket or ibutang dito sa bed, mahinoon, ibutang sa lampstand, para kung kinsa tong musulod, makakita. Unsay makita? May unsa? The light. Now, the light is Jesus. We, church, we are in the light. We are not the light, right? Asa nata? Kay sometimes maningkamot mo ta mahimong light. Ay namo paningkamot mahimong light because the moment you receive Jesus Christ, the light is in you. The light represents the Holy Spirit. Mo nang gusto sa Ginoo kita, we the new covenant people, gusto sa Ginoo nga maging fruitful ta, it is the fruit of the Holy Spirit, not the fruit of your works. Will you say amen on that? Kaya to namang understanding ani sa una, hala, pero mahimutas kaya, hala, aron sumbanan gyud ka nga mahimo kang mabungahon, kinahanglan kang magdalag tao, kato sa simbahan, hala, mag-evangelize. Actually, wala na problema. It is okay. Pero ayaw na himo ang sumbanan, nga tungod kay daghan kang nadala sa church, mabungahon na ka. We, the new covenant people, nahimo kang mabungahon tungod sa Holy Spirit. It's not by your work. Right? Murag naanagay manghagad og Bible study ani ba? Nagimingon bibi, klaruha sa bibi. Actually mo ni atong gusto sa GGC. The Bible study is very important. Kay kung Sunday lang ta makadungog ni wa magud mo'y chance nga makapangutana. Manang I encourage you, make a schedule for a Bible study. Kay kung naa ko'y time, I am willing to sit down with you. By the power of the Holy Spirit, God will explain everything. Because it is God's promise. Are you with me? So, on that, ingon din si Jesus, for nothing is concealed that won't be revealed. Church, dili ni sala. Ang na-concealed ana is the mystery of the kingdom of God, which is the word nga naa sa imo. And nothing hidden that would be made known and brought to light.
Kay kung sala po doon ta na, mingon ta, and nothing hidden that would be made known and brought you to hell. Di ba? Kay kung sala ang gisgutan ni Jesus, automatic mingon siya, sige, kung sala na atong i-expose adto kag hell. Why Jesus said that nothing is hidden that would be made known and brought to light. Meaning, those people nga makakita sa imong kinabuhi nga na si Kristo. Mao na ang gusto ni Kristo sa imo ug sa akong kinabuhi. Nga gusto niya nga magbabungahon ta. Pero ang atong pagkamabungahon dili according sa imong works. Naa na di maglibog ani ba? I understand. Why? Because gikan magudta sa ing-ana nga culture. Nga in order to be fruitful, kinahanglan daghan kag ang atong mabuhat. Church, understanding sa maimportante. We need to understand first the word. Kay ang imong pag-evangelize o pagdala sa tao, bunga na sa imong pagtuo. Kay pwede ka magdala og daghang tao, pero dili ka makita nga mabungahon. Asa man ang mabungahon? Ang imong kinabuhi mismo. Because I see people who are sincerely serve the church, and yet, daghang gidala dito sa church, pero ang kinabuhi, miserable. Sad to say, dili tanan nga nag-serve sa church, nga nag-evangelize, ang ilang kinabuhi nindot. Now, I'm not saying, evangelizing is good, inviting people is good. Actually, we will encourage the church. But we, the GGC, people, we need to establish first the right believing. Because right believing will lead us to right living. Are you with me? Kuan ra ba? What do you think? Have you learned so far? Or naglibog sa ta? Kaya kung naglibog bang ganita, please invite me for a Bible study. Yes, I am serious on this. I am serious on this. In fact, ganahan gani ko nga one day, if God allow, ganahan kay kumupuyo din is namilag. Yes. Kanang di lang ko manghambog nga kinahanglan yung Bible study, pero ganahan kay kong invite ko Bible study. Time ra gyud. Sige lang. Anyway, how does it connect sa atong mission? Because it is important nga dinhi sa Luke makita nato the importance of paying attention to what you hear and how you hear. No? Sa Luke, after Jesus said, ingon is Jesus ani. O sige sulti ni Jesus after ani. Karadjel. So Jesus said, ganina, in Mark chapter 4:24, ingon sa, be careful or pay attention to what you hear. Right? Kini karon, Jesus said, same account, pero lahi na pod. So be careful how you hear. O ang ganina, what you hear. Right? So karon, in Luke, excuse me. So sa Luke, ingon sa, so be careful how you hear. Ingon sa din for whoever has, kung kinsa kuno tong naa, unsa tong naa gani? In the Amplified Version, ingon, ang original ni, without the close parenthesis, ingon sa, for whoever has, to him more will be given. So in the Amplified Version, giklaro din ni, unsa day gipasabot ni Jesus nga, kung kinsa tong naa, tagaan ug daghan. Unsay pasabot atong naa, for whoever has a teachable heart. Now, kung naa kuno kay teachable heart, more understanding will be given to you. Ganun mo understanding? Or may ngunta, ay lang understanding, kwarta lang. Bahala ko yung understanding, basta na kwarta. Ingana ba ko? Pag-study na ko, Lord, understanding ra day, Lord, way apil kwarta ni.
Di, ka, mingon lang tag-joke. Pero, pag ingon ako dahil nga, ako honestly, when I study the word, for whoever has, abi man ako kung sa imong kaon, Lord. Pero, kini di ang teachable heart for God is very important. Mas importante sa Ginoo ang teachable heart rather than the wealth nga imong ihatag, nga iyang ihatag. Why? Because wealth, possibly, nga maunay makarowin sa imo. Pero, kisabay dili ka nag-wealth. Ako gusto ko maging wealthy. Ano ilang pastoro mo, na kwarta. Anong gusto ko maging wealthy? Because I want to bless others. I want to use money to love people. Not use people for the love of money. Iampo ko, be? Iapit ko sa inyong ampo nga maging wealthy ko. Kay para gamiton ta mo, dili para makakwarta ko. Gamiton na kong kwarta para ihigugman ninyo. Pero bisag wa ko'y kwarta, love ba yata mo? I love GGC family. So, that's Jesus. So be careful how you hear. For whoever has a teachable heart, to him more understanding will be given. Ingon sa, and whoever does not have, o kinsa kanutong wala, ang wala pasabot ani, a longing for truth. No? So ayaw mo kabalaka, kung nang may kwarta, dili kwarta kuhaon. Ang longing for truth. Even what he thinks he has will be taken away from him. Kadto ko ng mga tao nga nagtuo sila nga ang ilang understanding naa na sila nga na, pero kadtong understanding kuhaon to. Kinsa to makuha, dili ang Ginoo. Remember, the role of the enemy is to steal, to kill, and destroy. Never gina nga ang Ginoo may mukuha. And sometimes, pagsabot na to ani, ang Ginoo may mukuha, dili. God, dili gyud mukuha ang Ginoo kung sa naa sa imo. Kung naa man gani nawala sa imo unsa man na relationship, wealth or whatever, dili Ginoo ang nagkuha ana. It is the devil. Right? Now, kung ang devil nagkuha kung unsay na wala naa sa imo sa una, be excited sa restoration. Because restoration is from God. Ingani ang buot pasabot ani. So, going back sa atong gel, di na sa mo. Palihog na lang ko gel. Now, resting in God's love. I'm closing on this. Resting in God's love. I will show you the word. Two kinds of rest. No? When we say resting in God's love, unsay common na to makita when we say resting in God's love. Kay ingani man gud ni. Gahapon na ako'y session dito sa Cagayan de Oro. Usa ka company nga regularly nag-conduct ko og values formation. So, when I asked them, kumusta man ang inyong weekend? Kumusta ang inyong pagpantrabaho? Ang majority nag-ingon dito, laban lang. Diba? Money common. Money common, sulti, laban lang. Nabata na, o pangutanon mo? O, kumusta? Laban lang, lumalaban. Di ba? Laban lang or lumalaban. Right? Pero here's the opposite. Ang laban lang, is your strength. Yeah? Lumalaban ka according to your strength. But this time, I will show you the two kinds of rest nga gusto sa Ginoo sa ato. Okay. Are you ready? I'm closing on this. Matthew 11:28-30 to 30. Ingon sa dinir. Napaspas na noon. Isa ha. Tagsa-tagsaon na to, Jel. Kinisa. In verse 11:28, ingon sa dinhi si Jesus, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang ay akong gired. Church, gamay lang gyud na akong pangayong attention. Akong gired ang ay because ingon si Jesus,
kinsa tong gipang kapoy o gipang bugatan, dool mo sa ako. So originally speaking, ang iyang audience ani are Jew. So katong mga Jew, nabugatan sila sa demand sa religion. Kay ang isigi nilang madungog, ang mga Parisiyo, nga na mga certain standard sa ilang religiosity nga gi-impose nga dapat ilang sundon. Of course, ang mga tao during the time, dili nila kaya. And Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened." And Jesus said, "And I will give you rest." Church, tanawa ha, I. Siya ang muhatag o kapahulayan. So, what is this kind of rest? We, the new covenant people, because Jesus has already died on the cross for you and me, God give us that rest, the rest of our conscience. Are you with me? Conscience, mabito ng, we, the new covenant people, the Grace Gospel Church people, nga naatay foundation, nga kita, we are secured by our salvation. Church, dapat secure ta sa atong salvation. The reason bitaw nga nung dili ta secure sa atong salvation, because of our conscience. Makonsensya ta every time we fall into sin, makonsensya ta. Muna sigin lang ta pangay pasaylo ani. Mahimo na bud ang kontrobersiya ani. Kay gingnan ra bata nga kita kuno nga grupo dili na mga yung pasaylo. Unsa man practice pa mo pangay pasaylo? Live Bible study na sad ta ni. Bible study na sad ta. So manang a lot of things that we need to understand. This rest is the assurance of Jesus. Ako muhatag nimo og kapahulayan diha sa imong konsensya. Kay ako nang gibuhat tanan para sa imo. Right? So, in the next, next. Tanawa ang difference. Jesus in the next verse said, "Take up my yoke and learn from me, because I am lowly and gentle in heart, and you will find rest for your souls." At first, siya ang muhatag sa rest. Right? Mana ang number 1 is to rest for our conscience. This number 2, ingon sa, you will find rest. Unsaon din nimo pagkakita sa rest for your souls? When you take His yoke and learn from Him. That yoke is the Word of God. And new learnings? Originally, ang yoke, kung imong literally, ang yoke is katong ibutang, nga katong kahoy ba? Nga ibutang, kay i-guide. But ang yoke nga gipasabot ni Jesus, ingon sa ba nga, dawata ang akong pulong, ug sunda ko, kung unsay akong isulti. Kaya naman, para makita nimo, ikaw na sad ang makakita sa rest. Asa nga rest? O sige sulti? Rest for your soul. Your soul is your mind, your heart, and your will. Lahi na nga kind of resting. At first, is resting in your conscience that God has already died for you, nga naa na kay security sa imong salvation. Regardless pa kung nakasala ka karon ugma. Oh, makasala ta karon, sus may langit pa baka ko ani. Ini ka ugma na pud makasala, may langit mabaka ko ani. Meaning, dili ta secure sa atong salvation. Kay kung ingana ta mag-isip, nga mag-uul ka, nga sige tag makasala, of course, from time to time makasala gyud ka. But remember, what Jesus did in the cross is greater than your sin. Are you with me? That is your Jesus and my Jesus. Kuha na gani, kanang i-weight gani ang value sa person nga nagpakamatay para nimo. Dili na sasama na to. He is God. Jesus is God. He is God in the flesh. When we say flesh, tinuod sa nga unod sa tao nga nagpakamatay para nimo, meaning nabati niya ang tanang sakit nga iyang giagian para lang sa imong kapasaylohan o akong kapasaylohan. That's why today we have that confidence and boldness because of the death, burial, and resurrection of Jesus. We are now saved by grace. Amen? And I hope and my prayer, nga mga netong gunitan taga GGC, nga naatay confidence, natay boldness,
that our salvation is secure not because of your right doing, but because of the perfect act on the cross of Jesus Christ. Amen? So, manang yun si Jesus. For my yoke is easy and my burden is light. Dinhata mo rest, church, no? Again, before tamo end, please be remember that Jesus has already settled the conscience nga naa sa imo. Nganong makonsensya ta? Unsay reason? Guilt and shame. Right? The guilt and shame has already paid in full. Full, dili tagi-tagi. Unsay gideposit sa Ginoo sa imo, sa mituo ka, the Holy Spirit. Manang ay napagpaningkamot nga mabungahon ka because atong nature supposed to be are fruitful. Why? Because of Jesus. Manang kwaon na tutong idea nga ang fruitful katong active sa church, magdalag tao. Sige, why nati programa na nga magdalatag tao. Pero unahon sa nato ang atong kaugalingon, a better understanding about God. Because the Bible said in 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied into your life through the knowledge, dili through the works, through the knowledge of God and His Son Jesus Christ our Lord. You say amen on that? That's why Jesus said, for my yoke is easy and my burden is light. Everything sa atong pagpanglakaw diha sa atong Christian walk, sa atong journey, kung naagani lisod, it's not from God. Everything that we do nga naghimo tag decision nga dili bikil man, it's not from God. Because ang pamaagi sa Ginoo is easy and light. Easy, light. Opportunity man ni, easy and light. Easy gani and light, that's Jesus. Pero bugat gani, burdensome, unya, hard, it's not God. Ang nakanindot sa Ginoo, despite, ug natay mga decision nga gihimo, nga atong gipugos, bisag lisod, yet, the love of God does not change. So, manay nakanindot sa Ginoo. Bisan pa, nga nakahimo kag dili maayo tungod sa imong decision nga dili maayo nga daghan ang nadamay, yet the love of God will never change. Mao gini timan kay kung ang imong unahuna mautro gani nga ma-change ang Ginoo, you're like saying that what Jesus did on the cross is not enough. Meaning nagdoubt ka. Nga usahay mas bugat para baning opinion sa uban rather than the word of God. Di ba? Mas dalita mo tuo kung sa gisulti sa uban. Nagtestimony la gani. Nga naay nagdamgo. Nagdamgo nga na ko ni pastor nga na hell. Pasinto ka nga pastor. Pastor lang ang pangalan. Pero wala mo tuo ni Kristo. Pero bisag dili ka pastor, mituo ka ni Kristo nga may imong manluluwas sa imong kinabuhi, your destination is heaven. You say amen on that? Dobi, nakasala pa man ko. Yes. Kitsa ba'y maingon mo kung naa ka ni Kristo di ka makasala? In fact, that is the picture of God's love, that despite from time to time you fall into sin, the love of God, the forgiveness of God is like a waterfall. Every time you fall into sin, the forgiveness of God is like a waterfall. It will wash away sa imong sala. Manang ang Ginoo nagtan-aw sa imo, you are clean, whiter than snow. Tungod ba na sa imong gibuhat? No. Because of the blood of Jesus. You say amen? So, on that, resting in God's love is to rest in the finished work of Jesus. Atong taga-agpakpak ang Ginoo. He deserved